Sambi safa gil kepi yamba yemer musonong yi wisra awakata tabe ti de lepam taba na sonsnetab san kene yi wisra ti fa gil kepi mimti arbar arfan ya utulad manon kont yamba yam sawanti bezini ngati ya Burkina wembi sana san bisum pa Burkina bleriton zabra pusum ti na sonsnetaba bangeti sonska na ye hanen kene troisième journée rati eti tonga tamban saba ton wartaban kenga coupe du monde ati mimeti Burkina Faso nen Djibouti ti rataba tene warare etan le yibe na wa gomane am sekene championnat wa dal bangeti sen watan zo mzugumbe ne ya ti wilgibati bangeti nanti gomane am sene ligue régionale du centre nord sama novo assemblée générale ane octobre kiu rasmana son lura na gomane ambre la dieti gomne am sin kene ku ka fatit ne manti asfanye ne ngabe mali sol mo auto ne ral bangeti ya hane zabra ku zurara la auto ti na wakin kala bilif porin on wera sa bangeti na wudga men kente ne mate so horanta sa zo indikazinga jeune premier lepa mataba yasinte sawadgo ndowa gambane Antoine Yawo lepa mataba ki get ba fangil kapi wala arab fangil kapi ti esum twin puis bomininga bi eton on wersa de taba aywa Antoine Yawo it pousse la baraka ti was arab fan lepa mataba buning hambe na le werene tawar badal mimti championnat jinde men yamti Burkina Faso équipe ton meren yam jento ha zuraro tin mimba tikane bilfu ina nge buning hambe wa bangeti étalon du Burkina Faso ton étalon bangi bati be sene warata ban toron kenga coupe du monde raya taban sabaton me yenda yi hane tene warare timi meti raya na saba la hanton pa taban sabe donc na saba la hanton tene meti isen kene raya taban saba bangi bati ya Djibouti ndera Burkina Faso yenda la smiti la yi hanam bien na son kon Burkina Faso zalmon kon Djibouti ralaton librement ça inda rayana sabani ya Burkina ndir Djibouti la bangeti balsation ne Marrakech ya Maroc solmon ral bangeti Burkina le tonra hane Djibouti mana bia ayibu ne zalm nan kengamenti pam hane sulu suguda nges image na mati fangil kapine manti ya tumda la autoto bangeti sana William Bala ya ti bangti Burkina Faso mais sanda gande ya topton pa mahane balla yiba en toron wen pa poya ayobe tendamentel kanga pidame bati hamikti neba honda zinda gerda lati etisin kenem biramba uso fa ratamenti Burkina tonwe un suibira mawuso timi mente ton nara hane bangeti Burkina bifala auto isufu dayo ya bam yikren yirabta fa na sui hane bifa garder on balla la yilam pa ma wa to tiboy yida nu ral na wulgam ti bange ti sen kene biya yibin saba inda Abdul Faisal tapsoba ya nyenda en weti garden ringon konge ringon koke mbati fanta libron le nan pinga yibin sabma ha ti nyenda ken na Burkina la serdan pa ma biya tan saba la ne mante hane Burkina baton da bam yi kamenton balla balkin sene yuka pora rel esana William Bala ya ti bantia bia ayibu kon Burkina Faso zalmon kon Djibouti jeune premier sangue c'est un yelamti mosami mana yelbunti mimti fangi nampa pidla hasida zansra zo imbenero bon ya c'était par rapport au Porto mais la son de beniri et la bang bati ya sita il pas ma point taban le pas point taban passé la ka point taban la yele yam sangis balninga tonsen ton ne Algérie wa la balning tonsen ton ne Djibouti wa ton Djibouti ndé ton na lebron de Djibouti wa ya wa ya yu ya balake ya o mi tin abki no yin nguda ta genwa kale ya waya mem ne ban ton balle yom zanje balla bon twin yelam ti wala équipe yam la mimti équipe ni ngame a balla a wara hanzimse a wo da yamme
wala me bilfu bon la rakani la ton darata mti balla men to lon talpanga abtulu gon tik balla ti balla men tal rasania sida la le mutra yida bire moa ton mena tamta ni wesara tayi wala basketball nyamba yande ge wala yamandike wala Algérie serait Djibouti wa awis ramenga ouais sombo soma anwe la soma ti yawabi ne yin bala ti haman bala ma hanka be yamato fo me na ka soma ta hawa ma be mi mbati ki mana bombo bon la ngitam ti giye mangi wala akonate mangi wa konate mampanya na konate balkanga poye balbamba pour mampanya na konate bon Gustavo mais bon nyemi ninge me fuson kataye Para nemeti Gustavo men bon pas ma julu bilfu sampore bilfu zindi den nyenda ton yi lamte 5 ne balla sampa yi wane ba senda tenda ton yi wa sampora sababu bon mam le twin litige twinge wala isa kabore ya ne balla ya city équipe mana bon oui da bébé la isa ton balle fana ngia isa balla isa ton balle bon bah aisu vudayo mais bon zikanga me etuen perame bala ge yama ge me nga bal sirbini bon ya tisu ki hankali bamba bal bamba fa sarde yabi yama ge me nga ba Djibouti me wanke ton zarbile pour ti zarbile pour me nga hanka woni me nga son tondo Djibouti le katuen ka sarla bifi donc on tun yela meti lila les brazin ngese abaro mareti sombil kali gidne laadi yama nan dik sombil bala wisere me nga diga bala wala swa menga ti sana nyoka bi nyoka rel et de sanwenam de Antonio Gonenge mi mentir hana ngis balkan ya city Burkina fa sendarata ya ti Burkina Faso ton pam hane point ayoba ne Djibouti wa ton yi lam point ayoba yi pidame la hansi da tumna kitame la idenga piarati tumna balmimti huwa yitka welam timwe wala point ayoba winam songa me point yoba pa me ne bilamba yoba kare bi baye mare yimenga bum je sek piare ti nem to kat ngwa ton ne Algérie betori ne point pp ga ya city bilamba si mo antira yita ma hanti ton ya ha ne mboti gula village ton ya ne plus 8 titi voilà ti Algérie pila ayopo voilà ren bam tara point piga la obsibirama ti haman wala hanyake ya pila yopo inquiété ren voilà donc 10 plus 17 tonne 10 plus 8 là il était un pire nem se ton balla la bal khada sam na la bébé ya wa agent premier hi la ti bala sange he hanwambu la Mohamed Konaté wa ne wa so kamin he mana wanti obol ni kan asoba la ni ndaro ashimi rent ni obera tiente oban lan librande ni ngawa ana mana na mana ti balla ton yi soma la sange he pipi bal ni ngaba hon koyeta arika an kon gardien ti mimti yam han wa ton balle to buti at yam lab tira bal mimta a franka sina trawori him Paul Teka mhawa ton citizen libra andama ya haya ataka de point ramani bisi hambebe wala tora ya bisul kansa siradan ya yenna ya Kuba Sonyira malade nemta rakabura ya Kuba Sonyira ya mikti a franka sina trawori wala malabi on ya Kuba Sonyira ya citizen so mi wa kieme te ne ba me kanya ni me tum na hanye so zang la sangi mama hawa ile amti gusuka fa gwama ya bwe ya ti oba o manare ndikwa nirwa afisal tapsoba aning tormasa obrel ninga gwabra kare biri to ta watne balsay bal ha dinemti ha bisuida aya bisuid kara bal ha ayiba pura dinemti bal ha bira mawana bira mata la ha shiwa la ko yimutu en santi nge mikram tini kan soba atondam le pahme dinemti ge bioni nga ha shiwa ya hanwe la le pour le balla handa kan yalse bio ka kede anwem la pour le balla ni ngayamti golla twen di kame la wa han twen bati lebon wa me mana wana atira suimi donc agent tara han bio suibiam la alimi handat den san libana tikinge wala equipe zanga edi amti
mana haketa be no wuso it han gid ndik ne wa golla Hervé Kofi ko eriamti pipi balla awanti ndira carton ntelamti katuri la telamti nasana mumiti carton bet voilà c'est dit il y a carton zali carton fon ka sir fon ka sir mane nyen tazini la fon tazini ngo bari yel fon ka sir mane parce que mais iti kella mi seconde ma il kalis yiri seconde ma atambi seconde piste bi seconde bi ne pas faire sous ne faut faire na sous cap mais ngesi a bon nan la fo rik balla voilà yam ha antonde ya sit non je weda biona ne zalo le biona ne zalo maka ko kan ne bla power tabi obe ni wala ren yam certain nga yam ti yam je weda bla mi sida la yam han train pa bi passé bale ya bum mama hawa tonne Algérie wa ya hil kan na o tira mbak tondo ya bi no ma sibi singi il hanje dik mama hawa e train yam ti Zula be ne tondo so bala il tonto on les pas Algérie mbisini ngona itoro la yol mbal be ne tondo Algérie wa nye na mana yikanga la naka minani la isan libre nanjehe yati wala défense zingme bon ne do isufu dayo e amti tonne Algérie wa aratu on injina zing nani la iri am ti bal ha yibe pourra imi mana han twen tuka ayi soma ti won he song meta kaneka ermo fasal tab somna libron wawa e taxam ti imi na man ga même passé ti bala ayi ka ma wa single ya sida ne club voilà en et ça na indik wala gwabra ula bas bon be no e ten pyramide ti bala di ba fara sokra men sen yite dinga ay ko kulibali kalita lafi to la kalita ton dinga nan pa ne tan temara yikanga da yam to ula bas wawa yima na dam jeune premier ngom da Issa Kabori yelle yeme et tempé à bien là ya tensu kama ha la et voilà bien la illa bil fu bal sa ki ba ziwa bal ma ha wo bil fu il sangue wala gira adama gira ne Abraham Dabo bal tu lamti ya ne ma ga wara bil fu yam hayone en pambal so bal sam betiam ham pambala yam man ton tenam ci centori ami songram yam ti ne bu sokra be zakara sanogo mana wanti ni kan so ba aka compte bal tu siri la kitum bahara tore la sange wala bal sa yiba itun lamte ma ha yime singra wong bilibil fu di bala la sana le ben jesme nga biram ba yiba Burkina suya bi ramba yiba fa ya singi kirimsa voilà hangi kirimsa bale mimti bi handata in ton yam handa won ton dat bi suis yam tara zinsu yam tentunwa na sada bonam ti accès bi eldam voilà eleti ya ritoka tentunwa men gwa tentunwa ten suka la ten suka yam wa vuguri wa yibu mikti katwen bi ken ritoko ya ken ritoko bi katwen wa igwabra yam han ken woto pengen libro la yam mi wa ken wa ten suka mak be en katore en katwen ken ritoko bi katwen ken gwabra yemi ya tora la yam ti mo hawa Burkina Faso tara nebsin tentum kanga ediam nerwa Gustavo Sangare e siti piballa a pama arakal talafiye bale kal sampori ya bara voilà e bara tara ren kidam ta katon on toy la bala yim soba awame bon e siti yime hen na yik bilfa idam ti kana na zanga illa katon ton na ton wa hana sirre la idem ti hayti tesuka yete inkenga ne balle hanje ritoro idiam ta zakare sano bebe gwabra Abdou Faisal tapso bebe ren ni kan sarama bam zikra ma an kontan be tora ana Mohamed Konate la yi kamana ga yella donc kitamti zin xamen kwen wa mikma hati ya to ti bankong na homal ne anu sibiwa Issouf Dayo défenseur ti balninga he on zinka zakare sano on zink balninga wa ne da kasiran dik balkan ti sanka Mohamed Konate bal ha wolum atara pang mebebe den tum kanga yin da siran tum kanga la nem ti defenseur on sibiwa la yime bon akasa point ataba den fa ke te bon songo den taradam ti yel kan sa fa siran de branzindi in ti bal han ton odon sewa barka sama yime gesame la yime tara video ram ya hanale wa zindi le gesnet fane tumde en gehnet fa hen te manare ito 11e siècle cité nam ta Bertrand Traoré awa me katon to dibala mi kamte gera zinwa bum man be bilfu la yeme ninga yamta handa wa yimda na to me la city sampore mmti sampore aka to la way len tenti ilamti tete wen ha songti kane novembre ki wa sen lebon tonne Niger la Algérie wa teta libon wa len ninga sarafa ha wa nare ti gomna gomenguli bati bale yamti fédération to dam
ninga bum wilti moy allons au Qatar et ken Qatar donc la latin no wilgam ti a nyembe ti wa yel kan be donc ningi voilà yiti allons au Qatar yiti wati ken Qatar sewa wilgam ti enamti ni wisme hen to do bala me tum Qatar nan kenga tumde len wilgam ti moy ton Nigeria utan ilamti ton ndir Niger mahala ba menga no gom ban to do bala menga joueur dem kire men no gombe ken Qatar po non wala fa uli mbati bam data be ken tum na menga ba menga ningam no gonna ya tum na menga siti ya pamba ta siti tum na ya fa tum de ila tum ninga wa ya nyaara ya tori la tum na menga ya pamba ya uto ba Antoine Wangomna isufuta yo ngana nsibio ya même ça wa défenseur sans wa sekana nsibu c'est qu'il y a menga défenseur dam ni ba buto to nsibu wa yo mi kidem ti équipe yam équipe menga abrenga wera yam équipe ti yam dati bin doké wakat ko yam mi kidem ti défenseur dam faaru dame ndati bin doké la yonwa ab kan wera yam ye abrenga ka sala yam bifi balla meka wuli tale bata sebe ti défenseur wa suite bi wuli ti défenseur men sin men ge isu te men sin men ge ya wa zugu menga zaka po menga ya wa liye bebele ti yam menga na kenga ni menga kenga na ti wuli bala de la liye mte point wa yo yi boko yar sa meti yo yi wisa wa yo kale ya wisa ka to donc li la isa la bum pour moi ya ben donc bon qui est un pire de la main ya fo ngoma a yone a tapsoba ne ngwa tapsoba ne ngwa ge we balla to gardien c'est dire que ayama si dabim yam nim tine bu so be me battle mi ngeto la ton ligue wa ninga kanwa ninga ha we balla sa abahanzi ngo de balla na mana soba la yone ngwa kaboto de ba ma menga na tuba la tete la chien filewa na tuba la tete chien filewa ya net Anton da Wilga ya net han sid bis bi asu bingi atro ndala talama ya sida non pale yam hanji ha atum na hitoto yemo eti bise balla hon kwenwa a handi totowa ara jenninga ayamanta ana wem a han wewa nina we da mela alera ya han kare be atarare la han wewa alibrin kenga balla pour la balla nanjehe balla mamuwa défenseur na yisabi ya gardien nan jikbi biya ana ren ahan wa diamta alla pour la balla pour balla me ya yamti gana babla balla am babla we bata balla ka to yalla we ba metam ko no we bata yamti bayam hawiti soma ha tini yamti ten kieme pour les temanam ren je tela yami idam gomno bala den takadam ti zikanga Edmond Abdul Faisal Tapsoba wala fa Faisal dam la Abdul Edmond amma wa tirante mil funen takadam ti ni kan sa dam bi ba yene Zakara Sanogo hami kam ti ton le pama nersan ten an wa gwabara bilfum passé tuen songa me nerwa abande situ bura kabula wa kharka ngawa wuliti ya hatune wala mo yohoren silwe la ba ko takadam ti ne fami hen to ha buni hinda bine wa dam ti net fana ba hamti loti toti il kan manare bala runda wat Saint-Simon ya Kataram mama hawa nuni impacton ma hawa yati waton ne Nigeria yamti izame Algérie ba hayaman la Niger biona ne zalam bay kan faran de na jiyo handa bon horo ne amwe yati ba Niger ba ya ko ni rawe wala man podoro am yete mi braton tabi la ba ko yamti obtiran yi da Niger za ko am pabe na zalam e ulgamti Algérie me hendik no ken ni ngawa ami ayam bala te ya tonne bamma la yella tonne bamma me riamti 2013 yi tonne bamme wanti ya yoram damma di tonne tira sita city e raka tonda ka groupe yange bale groupe yanga ya tore ton yi me no ton ma han tira bara hajing labla ko wanti yi ton na ton ba mi kenga la santi ken ngi mi gramti wakar kan bioram balla me ton da ye ton da Algérie ou tani wa li blida wa 2013 yini nga hinna la han taran digidum wa sen ya ton ngi diam balla ton windi nga ton Niger balla nu so bin nga han watta ton han ton yin so ba Algérie wa mal so na Djibouti ka paki ton ha tira Algérie ma hawa kabe wonne ya wen bala donc ni ngari yame 2020 Algérie bale yimi han 20 yek ne da azakan wen bin ni yama ton wen la ren ta adam tay kan na wazin ma ha ya city ton Afrique temsa su kuma hawa équipe na yek Algérie en tira na pam pon yoro mi to
ya tour du paso ko dona tiron wen la bazo ton me je tazini ngawa tagadam til kan bale mu way ton abra katen to ne mana yimne ton wa ya na wallahi la ublo wala mi kam ti ha kam da ten woni ngoy tagadam til kan mi hankele ni paton jungo bal ton ngi dam ton teme ten yi soma tagadam ti fana manam ti zema bala ya balka sta ma siran tum kan yel bud kaveril na wilgam bati bangti tonga na ha lour pour ya ti bangati wat handa wilga Algérie mbe tawre bati ha mik tumne Burkina Faso ya point yende ya ti biramba zingi Algérie ingit donc Algérie mbe tawti Burkina Port fangi tara point pipi ga Niger ya tamban saba bam tara point a tambo donc Djibouti bam ya na han saba pour dal bam nam pa ton pam point ba yembre dal bam tara zalam na wilgam ti bangti bal naura anune yuba ya novembre pour la balkansa na antiombo et han yibene et na wa hane Burkina Faso kan wilgam ti bang bati weekend na ya ti bangti stade mbuto tore han sida gesera zinda beti boy ya ti bang bati et syndic baya tonson bon ane balning ti derby warati ti ifo ne asfa obie kataba weekend na son lora ti na William bati bange ti sinkene balkanga ya ti ya sitia championnat wa singre bala ya na ara ya tamba saba la absente taba utone wa ya ti club fan ratamento rompa mahane point tamba la na bangam bati sene club ramba yiba utop san watira taba sampa balla satine da yimotonre ya tibang bate ya club ya nebs mitaba ya baton robs mitaba lebenye ya hane club ram masin ya club kuda Burkina Faso kaneral bangi bala tet hana wati William badna ina yanda meti balla ayi sombo gesra zinda me nebe keme la neba handa guerre ninga ati ete ton suya ito sanangese asfa nyenenga lasam pambala las mwe utono la yati pakenga hane asandaton wai ral tina William bati e bangti absidgi hataba bala hanam pipimitanwa nyi hane asfa un sour bala la patron tui hane efoye rel absen ken bo libran yika yenda mo ha efo ndera tumda bam metal me am patolo un tonre un suye balla hana wa sabala na wilgam sana geskane ya tia asfanyenga les pas mais là mais la gardien wa gol ratité il faut gol rika balla rel sana William balla balla hanwa nantisa ya zalmon kon il faut zalmon kon asfa nyenenga dal te na William bati bangti ya city ne ba handa zingien don la bien la ça mais la c'est ne gardien ba me William tobbe c'est ne bamme ya hawila ngien radambala ral titna William bati bangti bala sunan wasa yi zalam kon hane club a yiba otonewa et na ankenga men terampa ma hane ambas withdraw ya efo karsa podra nanti pama bamba tobukon sene bamsen nyen balla sin toto tobugom da farande la tumnantara biranger zambelongo libre de mon rencontre titip pamba. C'est là, je disais tantôt, ils ont commencé avant nous. Nous, ça fait notre troisième match. Et peut-être ils ont commencé depuis la Coupe AGSB. Nous, on a manqué du barrage, on a eu des occasions. Ndanda ya tile metabli ngaton ni singa yatun balla tabu so bala boto no la braham la singa hal AGB o coupe wakato absolument tibi yi tondo yamma nga sange so ma deuxième militant wakato daranda ya tondende sandat ni yele bala tinike fa pa ma militant yel wuso ding tondo la nanke le ni regar panganto me sanna yele ti efo ke le keng tawle ni le so ma bati deuxième militant nanke le to mambala sanke dar bala ya wotonle am pire da mam jouer mba fa gil kepe bala ni de pangan sit tan soma son matin il y a des son bala il faut dans les droits. On sait que par le travail ça va venir. Vous allez voir que le niveau va revenir. Les équipes c'est ça.
Rel ambas wedrawo la senda wilgamte ton yelamte tumda asingra ne asfa yen planton ronte balad nemti nunda sandik asfa be hane campagne africaine nemti nan wati goma yendame te nemet bzembe hane Mali solmo la basko sana ngis asfa yen ronda no kendra nemti bamme santonda ya ratamatic championnat ha wa itana same bimik to be hane zugi rel ton yelamte abahan darata nye kawto ne mikameto sera hane club to tayura la ifo we ilmi mti arba lugar jengu mame yuligam ti équipe sabi ba ha yikataba be nedinga hanwa ton bala bala kato ite azagal na ton kabine azagal be yingi tazagal be tengri mama hanwa et hanan gehe hinkene ligriwe nge hinkene wala balton do menga bantari hane asfanyina nga to ilam ti asfanyina nga pangara tira ifu la et hanje he mikamti obiba équipe se yofa mi ngara tenwe balla ni fala tenwe balla on gulam ti kabe ne mya asfab mya ifoi ren kitamti santi kina nje ya te enemeti mama hawa ya équipe se yofa o balkar sando ma fa ya pala bale hen sabri yiwa kabam be ranay den lugam ti teng mame ti net fame riam teni men hu ampa balla wenen ko ba ayani pour no yenda il faut même il faut capitaine rim bilhu bale riam ti il faut capitaine men ya kuri muta abdullah zongo to kuri la riam ta pour no men ayani pour no men yimira capitaine hane riwa den ara programme la ayi be nimbe asfanyin ma hawa riam min tan yimen nga na almani illa la william timwe ya ti équipe sa yiba net fa tara awakato ti ya situ patron suie la baso eto yelamti ya bon songo ko équipe sa efo yira ti bala équipe efo nda business wa yelamti championnat singa ya bal hata bla auto ana katon we équipe bay mi la net me na khawe den eto yelamti atlantique balkan ngane asfawa en yiki ya auto wa handa 20 balkan ngame en lui bale asfa handa ngwe te esama balton do kare bito damba sunri la balkan ngame 20 kilame nyambal yamta amazon yom timwe ti asfa singa balla ne sibe kuba GSB wa ren sibe kuba GSB wa ob ton balkanga e tribunal ataban ton coupe de la liga la baso yamti asfamin be campagne africaine ni on ton je ton bal sayi menga ne FC San Pedro on ton FC San Pedro maha on ton ne Binga FC wala Binga FC maha ren William ti équipe kansa asfa maha wa il faut ka tendi kamenga makne wotoni la William ti bala yene ya rem lenga zuga ne ka ton wato maha wa obsema taba batina ila ni zandaro ti boy asfa handa an tonri ara ning de point wana ara point nu ara ning yene ifo soka ifo me handa kan we yimara na en ton en hora asfa ne point yang la ni amti kete point ta ayu ma ha mbe soka kete mbe soka tin équipe femme na njaha na manara en ton ti kane yum da sebu championnat ne na sa biner femme ton mbanganda ni ngati wala ifo ma hawa idabira tabi fuka ne femme yimti ifo kati tara championnat ran nay la ora ba yagwe yana ton hoti iri yum na zule ninga zinna pame nda kulo zininga ne ba nda ka ta zinna bu ton ko zin ba ta so kan la obunyera da maha han tem pam tora wen baraka han tem pam tora bu pa ta so kan ti me kete songore ti ya bum la dan asfa in maha bel bam data championnat oranna donc da championnat wa ba me tara tum no siran tume na ti championnat to wa apana yina na se bala sana ngese na kenga menti pa Rigo Gervais bamia asfa in karsa ba etipa manki la rate ketinya tumnantara a Béranger Zambelongo libre de mourir contre tout. C'est pas les acteurs n'ont pas manqué de tenter. Voilà, mais vraiment c'était ton joueur ça une comme femme na pension ton teka ndala reçu bala yam fam minti balla yi kyanga ya man pipi bal kenga Burkina Faso kane am sura yi no no bal ton de ban comme France c'est comme menga yam ya minti balla ton wazin se yiba fa la ilebe mime ti ton tarabal singera tondo han coupe kafa ton me mana pension ton teka pipi miton la ton ton dans tasa obla ton da défense zingu uso ton papa mzuno
nooro n sagla biifye la yãmb fãa yaa me tɩ tõnd ba tõodbã bãmb me ra ralgame sud-sui la d sãn na n ges balla fãa y tõnd yeelame tɩ pa wẽng zãng ye põe a yembrã a yaa sõmbo. C'est pas mal, on se contente du seul point pris. Voilà, je pense que c'est bon, on a partagé la pointe en deux. Ral san nange so arigo zerbe sun wilga yati tumda tumame bala bamme senda soron banninga son watane bingo FC binga FC voilà donc c'est ya Mali club et toi il a un petit bal kanga il y a bal c'est ya bal bedre nanton ti hane banning bam han soron dawa et toi il a mi ti bal kanga yinga toi il a un petit soron la men zo impidame bon tu es un petit soron ni zo impidame la hane asfa nda soron to ndat na kinge wala en ser wala binga FC wa bangeti handara ya ekipa totika ifo awala rankana yingote la waya ifo yamsa ngis balla yiba stade warara ekipa yiba mangi asfa ekipa la ge ifo ekipa yamsir bangamba te ekipa yiba tomballe isande ziningis me yamna mikamiti ifo gardien wa alisi tuma hankali ya wa Antoine ila la katwiti pamana to katwiti soit noa point noa kaya ne tabe bon les ziningis wala ifo ekipa me ifo ekipa tout le monde will gamti bala ya yam gomti ti derby wa bon derby ya wala tarbi pour tarbal quoi bon tu indi quoi ifo ni asfa ya wa kadio zambiron ntar wa parba yibu ti tal pour tar le taba dilli mamtin yilambati ekipe yiba ekipe kabindan karate point tabay lebentar yida asfa la tamti wala nyinda serna king maliwa bi balkanga bera tout solra la ra tiram puis Prenama la yon loé à tout le monde dans la table point taba la yon han lo maliwa bon l'emble mitine ifo andon to zakati aw yiba fa roda terrain ozu la menga mimbati kana ili mzi voilà les yamsan siningese et n'a pas asfa joueur de ma et n'a pas ifo joueur de ma la wanter mbe yida la bangati ifo joueur de ma et tu es un petit ifo pas joueur de ma tu es un petit ifo bamnenge ntina sunu royida asfa ni ngabala asfa la tame mpa pweta ba mpame nkinka lam tenki tam nti la meti bon ifo to bal ni ngote obana sisi nge wala balla menga nwekena tutu la balla menga tulon tal pang ni ngawa abanga mti bon bana silik solo kan na king wala mali wanti se wala bingawa do mikamti d'accord yel kabe nemeti de hana un williga nyamba ya watanda williga ya ti bangbati 5 ne balkanga absnanti tone binga FC1 indana yi hane sibura son wata Mali l'absena un terrain oui Antoine Arzuma nayi Arzuma wakatana hasa halo min piste la abna taba bamne binga FC Mali rel de sana en wilga nebnis mais sen get ton auto wenda ya wakat ni nyam son ton bol ton ti standard 15 ton so rapport a ti erwate nyaka wakaton koya ti yam handa ton 15 yam me kon yam sen ta taxa ninga yel bout kabe rel ton banga numéro mais life ngil kepis mi ya pisila nu dans la Yoube, Zalm Lanase, dans 25 36 04 04 Istanbul Bene et Pam Data, Tina Woodga, Var, Wapar absenti, Petabant, Tuliam Bati, Banti, Rayat Tamba, Lour Puri, Yati Banti, 5 ne, Balsa Santewan, Nawilgayam Bati, Bangeti. Hane balsa san tawa asek de kudugu tonga AS douane na biya yibne zalam ASFB bamba ne hane ASK tome la ASK ton bifa ayembre ne zalam efone asfanye ning mana ponyodo Kiko FC ne RCK tome RCK
Mamadou Sampo club voilà donc bamanton rera tete RC ton kiko FCB yibu ne ayemre Majestic ton RCB fayen zalam Royal FC ne Vitesse FC Tion mais ya Vitesse FC ton bien yibne zalam AS Police ne Sonabel mana Ponyodo yemre Salitas ton Isfa bien yibu ne ayemre et ça na wurgun kenganti wilgnyam classement raya tamba lourd pourri yati banti AS Sonabel Mbitori n'empoya yo poe te RCK Port n'empoya bametara poya yo poe la biramba zingi masan yitaba ya Salitas betamba sabzingi n'empoya yo be Kiko FC tara poya yo be bameya biramba zingi yitaba Spanya n'tara poya anumbe nu sabzingi Isfa tarapoya nase bambe yo ban sabzingi AS Police ya yo point sabzingi labe bam metara poya nase ASK ya ni sabzingi la bambe bam tarapoya nase Vitesse FC bambe wine sabzingi bam metara poya nase la tanda ngese biramba masa yi taba na wilgamba ti banti efo bambe pigin sabzingi num poya tabo ASEC de Koudougou bamme tarapoya tabo be pila yemer sabzingi Majestic bamba be pila yibin sabzingi bamme tarapoya tabo Royal FC be pila tabo sabzingi bamme tarapoya tabo AS Douane bambe pila na sabzingi bamme tarapoya tabo ya biramba masa yi taba ral ASFB bambe pila nu sabzingi num poya ayibu anton parma ne RCB te bamon kuzure bambe pila yo sabzingi tara ponya a yemre et ça nange stunda son tumda to yilamte a tunda ratete arika na kenin serdan dik be na sadam yeti surprise na mbebe bon anoken rala handika la ya da serdan dika so yidal kami tiba sange her mikram ti équipe wala Kiko FC ira jewe équipe sayibu da tar point yobe ta so bala handa yikara yaka RCK nda wẽed yembr zaalem tɩ RCK tɩg n dʋk la tɩg n baase rẽn RCK wẽ blame la d sẽn ges kell n paa yɛne paa na sãn soab zĩige la équipe wa RCB sã wa tɩg n be yaoolem soab zĩige bɩ bãng tɩ ka zĩinã ne tɩ équipe wa RCB voilà yam ti ASB sitiri yum na bamme tala jules wusoro ti sabab men tubra na si division la wona songam ti oblibre pa wala Jabir Dramé wa song ti lankelen pa première division et ça nangis mais ASFB pa ma karsa parler voilà alato hunda be 5 millions en keng bene rel ton yilam ti be mais bati singra ha ya et sanje mikram ti équipe kanga au moins ton bal sa yibu man jem taba yi e yor so bala en weba ren migram te kay tup kat hod balé yam hanje bal sin japan ton am jem pa bal yi mara ngehe wilgam ti équipe kanga a ton da bal sira Issa be unde te tipamba Issa yam ni zabre kibare la fibala nan pousse ni tum nan taga fadile imana nere yami taba hande ro po we ga kibe en potonda nan ko pousse niel kabe Anton me Anton tum pousse underamba fa la d'accord la sama usoro niel kabe tagadam tia do siramba ya auto wala okay dan e kala bani nan kele ni dos wala okay mate yiban ke tabo nam so to kwelen pam Victor yiba di toran ken Qatar wata ngel bud kabe e pare bida ma gele ta tongile be hala ya auto pa me ya kama fa ma kala na ni do wati mate yiban ke tabo pam Victor damma te pam tawra iken Qatar hana ikila re tempere ni barku so monsieur Issa pour c'est undiram mon compte dal les sans libre na nge ni gram ti équipe wa Salitas idam ti pipi balla a kongam bamni Royal FC mo bla yib zalam la yim so balla we Vitesse FC wa yo ko Vitesse man wana nu yemre ta so balla bamni Isfa ni ti so me bal ton kansi ya auto tout ton
usfa yibi yemre den gumti oblebran dikra zininga ban o hamiti o bisira zinna mo bale pipi bala wan ton ilambati obizika sirari obizininga bale mi taiti salitasi ya équipe kahanga la sange équipe wala RCK et changing je Pierre Amadou Sampo tum ninga voilà tu bala riamti équipe arata la zule hiri yumna to wa ko na mbola Amadou Sampo tawa ge son to pa première division a son am to pa première division la sanje bal ha taban ton obna ha ko bal wa yimre moy bal sa yibu man zim taba yimre so na bel me e ka gomno gomu so la bamme de to ha kan da ti moy ob handa tan kelele zan ob zora ko bizini ngwa ya to kella to bal soma riamti pi bal sa yibu de ngwa yeme la city police mana zemta ne ba bale obrenga suiti police tiran dokwe ren uligamti mama habam tara point yo popé bamne RCK da sanje tengra me donna pipi bala donna tiran ton bala donna ton taradamti a sec de Koudou non AS police la pipi bala la donna ton AS police la yibin sa balla la ton sonabella tam so balla me riamti a sec men onwe donna do yibzalo ren uligamti a hwe pipi bala teka a khale wene de akile ko ngabal sa yiba hamporma te équipe me hunda am pamra nda pabu julese bamme singarubo riamti police voilà riamti police bamme tara point na ma ha tu wala sona bela ka ton bamma bamme pa point na asi riamti mama hawa ya bal ha tabla han ton la katun ite azagla bet nan pam tora za nan pam na paporwa la RCB bizini ngene point yanga yim patakati azina ni te dugun ken bobo la de lebron wa te monsieur Ousmane Ouedraogo ni zavre Larki wale la fibala ya grama ouais ya soma uso bobo remba afa adam bon ki yam so joya yam zumbi son rapport mami ngi ba yam bila ton gardien ton gardien bon ama beko gardien de bito ya étalon la yam ngom da bi étalon ma inda Hervé Kofi tom da piyam noy parce que ton be ning pordu no ya wala guerre ya sida donc vous avez guerre pour ya créé mambas bon dik ma créé wa handare carton machine loron ya ti ton ta tola ma e atin ya avec a pas ton ton banding nan wa wa sen voilà donc groupe fona man fona groupe en shawa Burkina population fa yam le bigeta ya auto ti fona man petit kanga am yele nang manam jika me mam ngere jemi jika me lo après kam yo konde wona gebal c'est pas bon hein et puis bon ton yé ta ma soma la rala ton je million dan han nge ton bi la ma fa hanna fona wana pambi champi ya côté la mala ton bi la meyita kiren ça voilà or que bala hambe jininga ya wagadam bumbu milio hampa mablam jenka jugo bal mik atako ti volance bala ya auto la fois hampa bala ndatin libre donc chaque fois nyam atako men be orgie est-ce que vous comprenez ya sira bon yama men yam bile pour ma ngesa bon pas mi bala ko la ma men ngesa ma me point de vue mam to nyama ya auto voilà. Donc, chaque fois, dans une attaquant aujourd'hui, parce qu'il faut me dire que peut-être qu'il faut pouvoir là. Ya auto. Ral balla han wa balla fo ntara lu bore. Pas non. Défenseur qui faut pas balancer pour jouer balla. Quand attaquant besoin à coincer là aujourd'hui, elle est libre. Elle est libre si rien libre pour les balles balancer. Ya sira. Oto ko le ngi mana mo ya sira la ma pambala Emilio le mare ti devant de mal de groupe yamna pa biye ya toro
donc pas de patron de mais la relation est la livre man son bébé c'est parti un millier de termes ngre wa da bala la faut jouer d'accord on ni mais oui les termes quel lo ba gardien oh et tu l'as ka wa gadam la ya lingir boum voilà là il dit mais ya manier yel bout kabé donc on a mis millier de termes quel lo ba gardien ya wodo ah l'aime pas la livre non il y a comment la gesi yel kaye et vous me la barka et vous me ya man permis man nan boniam lauto yel bout kabé pour avoir kuso on a une kilave barkuso la émission est soma émission kanga ya on na fa de ton pas ya mo de ton bom na sarande émission est sing te kam bien rapta l'ambulu nam ba bolé ya d'accord yel bout kabé voilà on est kilave et barkuso on a kiene fa za kene la ami pour hibo pour un bon kodo dal ya tono na tika labam libon wazua et ton yelamte zakate suka zakapora zakala rapport pas mzi te suka mengotoa ratambati avge hayelle balsa puiba bala ya biliga bala nyam sagarin ga gwabra ritro tesuka la tesuka yam sagarin ga hayelle tibi oton talpanga bala bemi ya siter ya oto ok yel budu kabe sendengte do atirampa ma nedad nedwa bango na udgamenti william bati banti ligue régionale be centre nora abimana bo sombonti assemblée générale la ratiti asen tiktab ngese yumda son lora ya wantoto la bleben ngese ya wantoto labna mane se ne yumda son nandi katine tetana ngese san matenga fc bam tionda se ne championnat à la B2 dans ya renda tobzindi na nyenta octobre kiura smanasa son un loré na wilga metia wakat kanga lapke lenda ziniga sene na palatne mentina baba mandaya na pordra la sene na bningsinda bebe wa sama kalum el adja barota ser bam san sakwen bola absen zintab octobre kiura smanasa ke lenziniga sene na pala Ousmane Zamtako titipa kelre esene tumda asun warsaw runda ton sunda no ma har wiso bala runda rara ton football ne ba gil fambe mbe ton région mbe kongusi mbe bursa mbe kaya ton zinde me nyakaba ngese ya monto la ton na mane ti ton football le ken tawri ya sida runda rara ton sunda no ma wiso bala yel wiso gil fan ton ndarata la ton ndarata wo me ton wo me donc ton tas la me ti yum ningin watawa ton province namba tamba kongusi sanamatenga na mentenga mim to ton équipe la manan kenga tawre to wen san sake ton tas dam ti yum dan wata ton nan pa équipe première division nyam nem ti wa bilga ya bon tek la ton nambe o bana nyam nya 11 décembre won kon télé on har ton 11 décembre ya yumbo un temps ça ti 11 décembre télé ti balba fait pas ton tourne temps ti milliard dam katek la bri halo ti télé on pas ton ton kota nanda ti ton autorité na makawa to wi kun son do bana ma absan pa tren man razanga bibna wa yak tapi ni ngpa somo mbati ton nan tren ton ni tire zara ten zara men la ton nan datin ton obya wa yak tapi la bas tenga men ti ton pam ton nan kosa président de la fédération ton nan kosa fédération to wason do ti ton kawa ton région ton pata tire ba bil fun tren ton o boson do te samba tren malre bi wa nyak bam ninti tapio te nyak ene te ton pam ton ti tero be bon wiso yam mimti rona wa ton si pam sun sang wiso yam nemti ton président ala yibaro kabe ton président monsieur Wedro François kabe rinde kitam ti hal ton kawa halan ton tan bam kalman ta kawa ton mera zada liga wa twen bum ninga la runda dala ne ba wa yelam ti ton zaba tabrabo to beti ton commander président ça ti ton runda tiaka ti ton le président de la ligue du centre nord donc ton kota nanda ti ne ba gil fan la am tabo ne yanga
ti ya fa nan la am table ton 20 balle ken tawre gilna fa sa la am pour prison la conseil prison la la am kila prison bum pa be ton balle bum pa be na mat ton balle pa ken tawre la san la kan basse ne yang pa sempre gagner ne da yim pataran ton manti nafi donc ton côté niveau gil fa et nanda ligue bureau nanda équipe namba président namba supporter namba kayni buida ob neben be kayka ob neben be tinsa tab gil fa te bo porni yiki ti sit song ti football la et balle cheng tor kayka na William ti banti Ousmane Zamtako ya bam lab kelenki tebna ndera hane ligue tori Centre Nord bene na anzan ral mi meti yam mi hane Centre Nord sana ngese susam susoro 15 ne balla pour bene ral sana ngese bam hanzinda ya ton ngese ya monto labna amane pami yam santara ko 15 ne rendai bon taradam ti de misme wazin de ben na wuligti atamte monsieur Zamtok to andira tete ba me zaban tabiya mo tibala mimti le ninga hande rawa ri yumna ka ko he ren wona man kalam nit neta wa to andira zante wayta asabatin dira me wuligamta atumna tabrawo rilid na gurgun kenga tang Abdallah biam getta ton Tony Zabre oui zarkiore la fibala on a le koso ami Allah c'est la musique auto une émission Allah c'est émission non la halwoso ya otula la wallahi ngataram ko yana tan ta c'est talon entraîneur bedora ton da songa kamu malo d'accord Allah c'est la ton sou no mané halwoso Allah antum tourni on gipio italo teka sida tourni kata no namboze on est ta wala na yo voilà la ka gumene o zo mi ma bo la nan to lo vena men ti bange yo la Dramé Abdoulaye to bon taba moe voilà ba moe petit talon mai to bala li o zo mi voilà la ndaran kele mana do an kele ko yam tele oramba yeyi la zibio fagile aya una man baraka ami una jani duni mo shini la mo shiba ami ba una kan ton tenga football la tawre le bon pa ton ligue professionnel di Santa Canoa o wani no kenen ni stade la mo no Allah ha sida ton suno no wande boso kan ne wala kere yare bala mo so yami la hanne la tenga le ba yelle sida wala la wani no kenen ni fo ha wana tike be porta no na de ala e be yi de ma vigile ni quoi voilà bangandi a fatike wat fo yo onche bon le voy fo on de tike donc akela ni yar ta ken sara pourquoi sida on est quelqu'un ton football la tawle ami assalamu alaykum nadia e barku so pusi tangera mon kondo te nemati ton me wakata bon tembo wala sarmatenga menti yili katwen zati yili shop kabenye le président wanda kabese wa lila somme to bo to soba la yili boko yili soba ndan kabese wa ne rwenda zali yili dille wa mikameti nyime ndi zakanzawa amikam tazaba tara nele ya nele alibem tara rasande letu imuro me titumna king tawli ba yam sande evenzo mzo bam zalo po bam pipi gom zugumi ngabnantika ya terewa donc terewa donc li la sit gese ti nyime isi ya bam pipi yer pakli to sanse mo do maragni na yo ndenga na gese yerni ba na puissant donc nous train pour sur la mais dans lequel on cause when yaba la somba ne la fi la tombe totole to ton za ça ne zibni ngam dokoloba d'accord yel kabe ral nemati wakata tame se famille Antonio ko wen bariate of song asfayenga na ton raita tibala bi Burkina Faso yoringa ya sete bu yakra
Mali équipe Binga FC c'est ya deuxième division équipe la était équipe quand a ouais libéré équipe bio nous les armes équipe nous les armes ya kengra la libara na taba nous a kengra men la ka bondo karo bien bus bon ya no ya dinabil ya dinabil Mali kenga hala Libéria la libéron wa ren uligam ti ne ba raba bi me la tara meti aswame hankelen ning yam ninga pantalan ton FC San Pedro wa ten songo bla mito tonti zuno zindi ti wen sakar pour bi el kan ton manare ren ya rayit dabre wakatana ha lo minute pista 16h30 la aswame ne Binga FC nan ton etaba ti saranti nakele jenka Burkina Faso zugwa. D'accord. Yel kabe ral jeune premier voilà Antoine yela kotam ti asfa nyinang siton wonti sen kirzugu la tiba ti efomena tuen pa kame me mala tuen manti ya ne porto we ma ha be ba mo polo tem so mo tati ya sama donc when ati lokuba ti Burkina Faso ton wonkin tawle ni sala po il bout kabe ha utune mon manabil buni eti ko non mais rotit ko len et nan pousa nebnis fa gil kepi sin nenge tondo pa mombol tondo pusum bene uso ti wen sakar puri arab sun wati le pamda taba nebnis me son papa mombol tondo ton ameti son wata bibam me pa me yam fa gil kepi pusum bene la pousa nebnis fa son zindub un ton ti ton beka ngomti yam kelordon et pousse bam fangil kepi wena konda ayo poeti lewa pam taba